କେତେଟା ହେଲା 100 କେତେଟା ଅଛି কোন କେତେ 100 ହେଲା हां ତାପରେ 10 को ଗୋଟା কোন କେତେ ହେଲା 300 310 ହେଲା 320 ତାପରେ কোন କେତେ ହେଲା 322 सब तो जा केते 100 केते 10 संख्या है केते है पहला गुण और तापर लिखू गुण 100 करे केतेटा 100 केते हैला 400 वेरी गुड तापरे 10 करे हां 400 वेरी गुड तापरे केते हैला हां लेखना 423 हां वेरी गुड
चलो फिर चलो ପିଲାମାନେ ଆଜକା ଆମେ ମଜାରେ ଗୋଟେ ଗଣିତର ଖେଳଟେ ଖେଳୁ ବୁଝିଲ କି ନି ସେ ଖେଳର ଆମେ କାଣା ଶିଖୁ ଯେ ପଛେ ଜାଣୁ ହେଲା ଏଟା ଆଗରେ ଆମେ କାଣା କରିଛେ ସମସ୍ତ ଦୁଇ ଦିଟା ଗୋଲ ଗୋଲ ବାଟି ଦେଇଛେ ମାଟି ରକା ନାଇଁ के એટલે જાગૃતિ નું એક નંબર આરંભ કરીશું જાગૃતિ તો કેટેટા કુટી છે એટલે તો જોડે કુટી સંગીતા કે દેનું संगीता तो केतेला देला कैसे आला अगर केतेला देला तो दुई એટલે केतेला दुई ହେଲା आले दुईटा दुई ହେଲା नहीं के तो दुईटा दुई के और चारटा के दुई देते से दे देते तो केतेला दुई ହେଲା आले तीनटा दुई मतलब मोट केते ହେଲା अच्छा मैं तीनटा दुई के 6 हो नहीं के तो छोटा के देने लाडली दोनों केतेटा आला 8टा आला तो એટલે केतेटा दुई के 8 है 8टा दुई के 8 है निमिषा के तो 8टा के देते तो केतेटा आला 8टा એટલે केतेटा दुई है थोड़ी बात बोल 8टा ने मेरे झापड़ी मारा है